Amen. Amen. The previous presentation, En la presentación anterior Präsentation we started talking about the relationship of the first and second angel comenzamos hablando sobre la relación entre el primer y el segundo ángel Engel uns angeschaut. and the third. y el tercero, Drittens, It's this boardwork in blue and red, y es este diseño que tenemos aquí azul y Aufzeichnungen in rojo, Blau und in Rot. all based upon the boardwork that's on the other side todo basado en las gone ilustraciones through. Und das fundiert de la auf der- pizarra auf del der- otro auf lado, der Arbeit, sobre die las drüben cuales auf ya der hemos Tafel. avanzado. We've seen the relationship of the first and the third. Wir haben Vimos la relación entre el primero y el tercero. I asked about the second, Und dann habe Pregunté ich sobre el den segundo, zweiten which we nachgefragt. have here, the el arrival cual of his nosotros tenemos empowerment. aquí, su llegada y su fortalecimiento. And I asked, when does the second angel do its work? Y pregunté cuándo este segundo ángel hace su obra. Seine Arbeit vollbringt. People weren't sure. Las personas no estaban Da seguras. waren sich alle nicht so sicher. So we went through that in a little bit of detail. Und wir sind da dann auch ein bisschen ins Así Detail que gegangen. vimos eso sin entrar sin tocar cada pequeño aspecto. There's 2E. Hier haben wir Este es 2e. el fortalecimiento del segundo. And this red line is also the line of the Y second esta angel. línea roja también es la línea del segundo ángel. The question that was asked La pregunta que is, fue when hecha does the work of the second angel end? es War, ¿cuándo wann termina wird die la Arbeit des obra de zweiten ese Engels segundo endet? The ángel? answer is at point 5. Y la respuesta es en el punto Antwort ist, 5, en el hito 5, Point, an Wegmarke Nummer 5. Close of probation. en el cierre de la It took gracia. people by surprise. Eso tomó a las Das personas por hat sorpresa. einige überrascht. So we did some work Así Somit que haben wir den Aufwand hicimos, betrieben on Revelation 14 and Revelation 10, und, hicimos una ilustración sobre Offenbarung 14 und Apocalipsis 10 14, angeschaut. Apocalipsis and 10 also Revelation 18. y in también de fact. Und Apocalipsis natürlich auch 18 de Offenbarung hecho. 18. So this is Revelation 10, Hier haben wir Offenbarung 10, Así que esto es Apocalipsis 10, Apocalipsis Offenbarung 14, 14 Revelation 14, Apocalipsis und auch hier 14 Offenbarung 14 and y Revelation Apocalipsis 18. 18. hier Offenbarung 18. First angel, Primer ángel, its arrival is brought to view in chapter su 14. llegada Seine Ankunft kann man in es traída a Offenbarung luz 14 en el sehen. capítulo First angel's 14 empowerment is brought to view in Revelation 10. Und y seine su Ankunft sehen wir in fortalecimiento Offenbarung es 10. traída a luz en Revelation el 14 verse capítulo 6 10. is Revelation 10 verse 1. Apocalipsis 14, 6 Vers es 6 ist gleich Apocalipsis Offenbarung 10, 10, 1. Vers 1. They're just dealing with two different waymarks. Hier Solo geht's que están lediglich lidiando um con zwei dos hitos unterschiedliche diferentes. Wegmarken. The beginning of the angel's work El Der inicio de la Beginn, obra de ese der ángel Arbeit des Engels and its empowerment. y su und fortalecimiento. seine Bekräftigung. 1E, 1E, 1A. 1b und 1a. same message. Mismo Selbe mensaje. Botschaft. Second angel's message, El segundo Zweite mensaje, Botschaft. its arrival is in chapter 14, its empowerment is in chapter 18. Dort finden su wir die llegada es en el Ankunft capítulo in 14, Offenbarung su 14 fortalecimiento en und el seine capítulo Bekräftigung in 18. Offenbarung 18. Therefore, Por we know that consiguiente, the angel never leaves. Wissen ustedes wir, saben dass que der ese ángel Engel, nunca nie se va, verschwindet. Just nunca like deja de Adventists estar. have never left their post of duty. Tal como el Genauso wie die adventismo que Adventisten nunca deja su nie puesto de avanzada ihre Pflicht verlassen haben. And we'll continue our work till the end. y Und continúa auch, su, wir werden su unsere obra Arbeit bis hasta el zum Ende final. vollrichten. Then we made an important observation. Luego Dann nosotros haben wir hicimos eine una observación wichtige importante. Beobachtung getätigt. The subject of the seven thunders, Revelation 10 verse 6, I think. Die Thematik des El sieben tema de Donner in Apocalipsis Offenbarung, y el tema de los 7 truenos Offenbarung 10, Vers 6. que se encuentra en Apocalipsis Why does 16, the creo. angel give seven thunders when it comes down at that point and not before? ¿Por qué ese ángel da esos 7 truenos en ese punto y no antes? Have this interaction with the seven thunders at ¿Por that qué point este and ángel not tiene before? esta interacción a través de Warum estos hat der 7 Engel truenos denn en jetzt ese erst punto y seine no Unterredung antes? mit den 7 Donnern und nicht schon zuvor? Because when you're at the beginning, Porque cuando Wenn tú du estás am en el Anfang inicio, bist, you don't have any knowledge. tú no tienes da hast ningún du ja conocimiento. kein Wissen. It's just increasing. Está nimmt ja solo gerade erst aumentando. So if this is the Millerite history, Así que si Hier esta es haben la wir historia also die milerita, Geschichte. 44, tenemos 1844, 98, 1798, 1798. this would be 40. esto sería Hier wäre 1840, 1840. This is Revelation 10. esto es Apocalipsis 10.
is where the angel comes down. Aquí es donde desciende ese ángel. And here Y aquí we see vemos 7 thunders. 7 Und truenos. hier sehen wir jetzt diese 7 Donner. Why are they crying here and not before? Porque ellos están clamando aquí en este punto y no rufen sie denn antes. erst hier und nicht schon zuvor? If there is a delineation of events, Wenn es hier eine Si es Abfolge una von delineación de Ereignissen gibt, eventos, 7 of them, 7 de ellos, don't you think he should have cried them here at the beginning so we knew? ¿ustedes no denkt creen ihr nicht, que dass ellos sie schon clamarían von aquí desde el Anfang an inicio hätten, rufen a fin de sollen, que damit nosotros man etwas sepamos? gewusst hätte? Seems to me Me Für mich parece you're going through 2 or 3 waymarks que before you habrá- even know. que habrás avanzado unos 2 o 3 hitos antes de siquiera saber, Before you even know what's going on. antes de siquiera saber qué es lo que está pasando. So this structure here Así que esta estructura de is aquí based upon a principle that's está found in Isaiah basada- 46 verse 10. está basada en un principio que nosotros encontramos en Isaías 46:10. It's not the only place this principle is found. Ellen White even comments on this. No es el único verso en donde este principio es encontrado. Elena White Es ist nicht der incluso einzige comenta Ort, an dem sobre man eso. dieses Prinzip finden kann, weil auch Ellen White darüber schreibt. You're here in the present, Estás aquí en el presente Befinden wir uns in der Gegenwart. and to understand the y prophecy, para Um die entender la Prophezeiung zu profecía verstehen, you have to be here. tienes musst que du dich estar an diesem aquí. Punkt So that you befinden. can go back to the beginning or the ancient and understand the end. Also De gehst forma du de que zurück tú zum retrocedes Anfang, hacia um el das Ende inicio zu verstehen. o lo antiguo a fin de poder entender el final. Dalia, die Uhr muss auf 1:10 jetzt stehen. Du hast nur eine Stunde eingetragen. Wir haben 1:15. I'm going to read from Second Selected Messages, page 102. Vamos a leer mensajes selectos, tomo 2, página 102, párrafo 1. 2, Seite, page. 102, paragraph 1. Seite 102, Página 102, Absatz 1 párrafo im 1. Englischen. The original is taken from 17 MR, page 1. Das Original kommt von El original es tomado de Manuscript Releases, volumen 17, Yes, manuscript list. página 1. There are those now living who, in studying the prophecies of Daniel and John, received great light from God. Es gibt jene, Existen die jetzt personas am Leben aún sind, vivas que al estudiar las profecías de Daniel y de Juan Johannes reciben gran luz de Dios, recibieron großes Licht von gran Gott bekommen luz haben. de Dios. They received this great light Ellos haben dieses große Licht reciben empfangen, esa gran as they luz passed over the ground. mientras pasan sobre la tierra, Also, mientras also, caminaban sie haben dieses Licht bekommen, während sie, sobre la tierra. ja, während sie gelebt haben. Now, let's be careful. Ahora, Lasst uns vamos jetzt hier a ser sorgsam cuidadosos. Commenting on an experience that happened in the past. Ella está Sie gibt hier einen comentando Kommentar sobre über una eine experiencia que Erfahrung, die aconteció en el der pasado. Vergangenheit war. So it's all in the past. Also all das Así befindet sich in der que Vergangenheit. está en el Don't become pasado. confused when I ask this question. Jetzt Así lasst que euch no se lleguen a nicht verwirren, confundir wenn ich cuando folgende haga, Frage stelle. cuando haga esta They pregunta. received the great light Sie haben Ellos großes recibieron Licht esa gran empfangen, luz as they passed over the ground. mientras durch ihr caminaban Leben sobre la hindurchgingen. tierra. Is that past, present, or future? Ist Eso das es jetzt pasado, presente, Vergangenheit, futuro. Gegenwart oder Zukunft? So it's in the present. Es Also en es el geht hier um die presente. Gegenwart. You're receiving the light in the present. Estás recibiendo esa luz en el Das Licht in der presente. Gegenwart. What are you doing in the present? Was ¿Qué machst era du lo denn que in estabas der haciendo en el Gegenwart? You're presente? walking over the ground. Estabas caminando sobre la tierra. Du lebst. She's going to tell you what that means, walking over the ground. Ella te va a Sie decir wird lo que nun quiere decir erklären, ese was caminar sobre la bedeutet, tierra. wenn du quasi am Leben bist. As they passed over the ground, where Mien- special prophecies were in process of fulfillment in their order. Mientras Also, caminaban sobre la während du tierra, quasi donde am Leben profecías bist, especiales estaban en erfüllen pleno sich cumplimiento en besondere su orden. Prophezeiungen in ihrer Reihenfolge. Also es sind besondere Prophezeiungen sind dabei, sich zu erfüllen in ihrer Reihenfolge. She's going to explain this. Ella Historical explicará esto. events. Dice, eventos históricos, Historical events showing the direct fulfillment of prophecy were set before the people.
Eventos históricos demostrando el directo cumplimiento de la profecía fueron colocadas delante de las personas. Wurden den Menschen dargelegt. So there's historical events, past, present, or future. Así que estos son eventos históricos demostrándose. Eso es pasado, presente, Also Vergangenheit, das ist Geschichte. presente, pasado, futuro. Eso es pasado, es historia. Eventos Showing the históricos fulfillment of prophecy mostrando el cumplimiento de la profecía aufzeigen. was set before the people. fueron colocadas ante las personas. The prophecy was seen to be a figurative delineation of events leading down to the close of this Earth's history. Und Y la profecía Prophezeiung wurde era als vista eine como una figürliche figuración, Abfolge no, von una Ereignissen delineación bis ans figurada Ende de der eventos irdischen que nos Geschichte llevan hasta el angesehen. cierre de la historia de la Tierra. So let me explain what she's saying. Así que déjenme explicar lo que ella We quiere have decir. prophecies Also es Tienes gibt Prophezeiungen, profecías that are being fulfilled. que están siendo cumplidas. Those prophecies began Esas in profecías diese comenzaron Prophezeiungen, en la historia. begannen in der Vorgeschichte. history. So that would be Alpha. Así que Das eso wäre sería das el Alpha. alfa. And here we're in Omega. Und hier ist Y das aquí tenemos Omega. el omega. So we're here Así que estamos aquí. and the prophecies are being fulfilled. Und Y die las Prophezeiungen las sind profecías dabei, están sich zu siendo They've not come to cumplidas. the completion. Sie No han sind llegado a noch su nicht vollständig, till we cumplimiento get to the final. end. bis du zu dem Ende kommst. So Hasta Ellen que White's lleguemos al confirming fin. this principle. Und Así Ellen que White Elena White bestätigt solo somit está dieses confirmando este So principio. we saw this idea Diese, Así que vimos esta idea Vorstellung sehen wir hier, to demonstrate para demostrar aufzuzeigen, the Revelation 10 and Revelation 14 are the first angel. que aufzuzeigen, Apocalipsis dass, 10 y Offenbarung Apocalipsis 10 und 14 son el Offenbarung mismo 14 beides ángel, der son erste el primer Engel ángel. Therefore, Deshalb, Por lo tanto, we see the same relationship between the first and the second. deshalb vimos sehen que wir existe dieselbe la misma Beziehung relación zwischen entre el dem primero y el ersten und segundo. zweiten Engel. Revelation 14 verse 8 is the arrival of the second. Revelation 18 verse 1 is its empowerment. Offenbarung 14 Apocalipsis 14:8 es la das llegada del Acht, segundo y ist Apocalipsis die 18 Ankunft es el des zweiten fortalecimiento und del segundo Offenbarung 18 ángel. die Bekräftigung des zweiten Engels. And even though it appears in Revelation 18 that this angel just comes down, Und Y obwohl aunque es den Anschein macht, no dass der Engel in Offenbarung parezca 18 de forma clara en Apocalipsis even though the 18 que language ese of early ángel writings ha descendido, 277 und obwohl aunque el die, lenguaje die de benutzte Sprache primeros in escritos, Griechisch página Seite 277 277, im Englischen says that this angel came down from heaven, sagt, dice dass que er- este ángel sagt, dass er ha aus descendido dem del cielo, Himmel del tercer herabkommt. cielo. yet we still argue that it's been here all of the time. Aún así, Argumentieren wir nosotros trotzdem, dass er argumentamos schon de die que ganze ese ángel Zeit, ha estado da presente ist. durante Because todo it's este tiempo, all symbology. porque Weil das todo es alles simbólico. Symbolik ist. There's no literal angel coming down at this waymark, Da kommt kein No es un ángel literal que buchstäblicher, desciende en Engel ese an dieser hito, Wegmarke herunter, having literal documents in his hand. teniendo un buchstäbliche documento literal en su Dokumente mano. seiner Hand hält. All symbology. Das ist Todo es alles nur simbólico. Symbolik. Then I made an observation. Luego Dann haben wir hizo una We're observación. in the dispensation that we call harvest. Nosotros nos encontramos en la dispensación llamada Wir sind in dem de Zeitabschnitt, cosecha. den wir Ernte nennen. la cosecha. For us, it's 2019 to 2021. Para nosotros es de 2019 a 2021. Future for America Und Future Futuro for para America América are out of control in Está- their methodology. está fuera de control unterliegen keiner con Kontrolle respecto a mehr su bezüglich metodología. ihrer, Methodik. They teach Ellos sagen, enseñan that Michael stood up for his people here from on November the 9th, 2019. dass que Miguel Michael für sein se Volk am levantó 9. para su November pueblo 2019 aquí en este aufgestanden punto ist. el 9 de Give noviembre themselves some breathing space. Aber damit para sie selber poderles ein bisschen Luft zum Atmen dar haben, un They poco de extended espacio that para time period a little bit respirar. further. haben sie diese Ellos Zeitperiode extendieron ein ese bisschen, periodo de tiempo un poco más ausgedehnt. allá. They extended it by 72 days Sie haben sie um 72 Ellos lo extendieron por Tage unos ausgeweitet. 72 to the días middle of January this year. hasta el In den mediados bis de zu enero de der este año. Mitte, von Januar in diesem Jahr. Don't ask me why. No me pregunten el por qué. I have no idea. Yo no tengo idea. But what I do say as Pero- an observer of what they are doing Pero lo que sí digo como un Was ich, observador de lo que sage ellos están oder, haciendo ja, weiß, als ein Beobachter dessen, was sie tun, is that they are acknowledging the fact dass sie die Tatsache anerkennen, es if que they still ellos believe
dass wenn sie están daran glauben, abordando el they hecho do, was sie tun, that the que si close ellos of probation todavía for the creen, priest is a point in time, not a period. dass como lo nämlich für hacen, die de que si Priester el das Ende cierre de der la gracia para los Tageszeit sacerdotes es un ein punto y no Zeitpunkt un ist, periodo de eine tiempo, Zeitperiode, A point, not progression. un also periodo ein no Punkt und un keine punto, no Fortschritt, progresión, They're showing you, they're teaching dann zeigen sie dir oder entonces lehren ellos te sie, están demostrando, te están enseñando que de noviembre a a enero, short time period ese pequeño periodo de tiempo, is in their mind es a point, en su mente un punto, in ihrem Gedankengang ein Punkt ist, which we would call was el wir cual nennen nosotros würden, llamaríamos el alfa was wir das Alpha nennen würden or the start oder den o el Anfang inicio of this dispensation, de esta von dispensación dieser Zeitabschnitt, which will go to the end or the omega. die bis zum Omega que oder dem nosotros Ende llamaríamos de That's the final case. o de Wenn dem omega. so ist, Si ese You es el can't caso, understand dann kannst du nicht tú no puedes alpha and the entender omega kannst du el nicht das alfa y Alpha la und omega das Omega verstehen, unless you're where? a menos de que es estés sei denn, donde, du befindest dich an welchem Ort, In the present, en el dass du presente, dich in der Gegenwart which is in befindest, the middle, welche el in cual der está en el Mitte sich medio. befindet. which means it has to be lo Deshalb que quiere decir que tiene que after ser this period. muss es, después de este muss periodo. es nach dieser Periode sein. So when they mock us, Así Wenn que sie cuando ellos se also burlan uns, de nosotros, lästern, and by the way, I have to comment on this. y por cierto, muss jetzt debo einen comentar Kommentar sobre dazu esto, abgeben. You know, Christians saben, Christen los should know how to cristianos control their tongues and behave properly. sollten wissen, wie sie ihre Zunge im Zaum halten no und wie sie saben sich cómo korrekt controlar verhalten. sus lenguas y Whatever comportarse de forma wickedness correcta. that movement, that group of people is now doing, Was auch Cualquiera immer für sea la eine impiedad Bosheit que es el diese Gruppe von movimiento Menschen está ahora tun, haciendo, oder ja, diese Leute, and they're doing a lot, y están sie haciendo tun mucha einiges impiedad, besides destroying the message that they once held to, además de destruir el neben der mensaje Tatsache, dass sie el die cual una vez Botschaft se aferraron, zerstören, die sie einst innehatten, they have degenerated to telling lies, ellos se han haben sie degenerado hasta el sich punto so de weit comenzar a verändert, mentir, dass sie nun auch Lügen erzählen. moral lies. Und zwar mentiras moralische Lügen. morales. We still uphold Wir Nosotros halten aún immer noch, mantenemos that Elder Jeff and Future for America was led by God wir halten immer noch Nosotros hoch, aún dass sostenemos Jeff, que el und anciano auch Jeff y Future Futuro for para America América von Gott fueron geführt dirigidos worden por sind. Dios through the many decades that they've been working. Durch por die las ganzen muchas décadas en Jahrzehnte las cuales hindurch, ellos estaban trabajando. denen sie tätig waren. But you know, once you get to a place Pero wenn du sabes, an den una vez que Punkt tú llegas al gelangst, where you punto, start insulting people cuando that tú ya, disagree with you, cuando ya dass tú du comienzas a Menschen insultar personas que anschuldigst, están en nur weil sie desacuerdo dir nicht contigo, deiner Meinung sind, you can't consider yourself to be a Christian. tú no te kannst puedes du dich considerar a selbst ti nicht als mismo Christ nennen. un You cristiano. know, we call ourselves priests. Sabes, Wir nosotros nennen nos uns selbst hacemos Priester. llamar a nosotros We've taught this for sacerdotes. a long time now, Und das Ya hemos haben wir enseñado schon esto por un seit largo tiempo sehr langer ahora. Zeit tun wir das. and we have a problem in calling ourselves prophets. Y Aber tenemos wir un haben ein problema Problem en damit, wenn wir llamarnos a uns nosotros selbst Propheten mismos nennen. profetas. And I've argued in public Und ich Y habe yo he öffentlich argumentado dagegen en público that the worst thing that you should call yourself would be a priest. Dass It's a da- much higher calling. que dass la das Schlimmste, peor was du cosa dich que selbst tú nennen solltest, deberías ein hacer Priester es ist, denn llamarte a das ti ist mismo un eine sacerdote, viel, porque viel eso es un höhere llamado Berufung. mucho más Because alto. when you go to Hebrews 7, Denn wenn du zu Porque Hebräer cuando 7 tú gehst, vas it a shows you Hebreos what 7, our high calling is. da te zeigt es muestra dir nämlich cuál auf, es was nuestro unsere hohe Berufung ist. alto If you want to llamado. call yourself something, Así que Ich si als- tú vas a wenn du llamarte a dich ti selbst mismo also una irgendetwas algo, nennen willst, a priest would be here and un a, sorry, sacerdote a prophet estaría would be aquí, here and a no, priest would be a perdón, much higher calling. un wäre ein profeta Priester, estaría ein aquí y Prophet un auf dieser sacerdote Ebene, aber ein Priester tendría un wäre llamado eben mucho eine más viel alto. höhere Berufung. We tend to think of it in the opposite way. Aber wir glauben Nosotros daran, dass es tendemos sich a andersrum pensarlo de la The forma Bible says- contraria. Die Bibel La sagt, Biblia We should dice be priests, wir sollten que nosotros Priester, deberíamos de ser prophets, sacerdotes, profetas y kings. reyes. Könige sein. It's a male-centric document, so it's kings and queens. It's what? Así que es un documento It's all to do with from the perspective hombrecéntrico of men. Also und das ist o alles aus der centrado en el, Perspektive von Männern en el término masculino, So this idea of us being prophets pero Die también Idee, dass wir selbst involucra Propheten mujeres. sind, is a well-understood symbol. Así que esta palabra, este término de profeta es un símbolo bien entendido. 2017, im Jahr 2017, 2017, 2018. 2018, Elder Jeff is forced to stand up and publicly claim that he's a prophet. el anciano Jeff es obligado a levantarse en público y clamar en público que él es That un was well profeta. understood long before that.
obwohl das schon Por supuesto que nosotros ya lang entendíamos eso desde un davor so tiempo, verstanden desde hace un Now, tiempo atrás. we take these important and holy principles, Ahora, Wenn wir cuando nun diese nosotros wichtigen und heiligen Prinzipien mantenemos estos we should be principios careful because we're treading on santos, holy ground. dann sollten wir sorgsam deberíamos sein, denn de wir tener treten cuidado auf porque heiligem estamos Grund. pisando sobre tierra santa. What I find quite shocking, Was Lo que me ich parece un schockierend poco finde, that whether desconcertante or not you agree or disagree with someone, es que bien sea que tú estés de acuerdo o en desacuerdo con alguien, to take their name tomar ihren su Namen zu nombre nehmen or a picture of them oder o ein Bild tomar von una ihnen zu nehmen, fotografía de ellos y burlarse. tell me what methodology that is. da frage ich euch Explícame, jetzt, ¿qué was clase de ist denn das metodología für es eine esa? Methodik? We all know, Wir wissen Todos alle, nosotros sabemos, at least most of us know, al menos la mayoría de nosotros sabe, symbolic representation behind Elder Tess Lambert's name. die meisten von uns kennen sobre wahrscheinlich die la representación symbolische simbólica que Deutung el nombre von, Tess Tess, Lambert Lamberts Namen. implica. Her middle name is Goldie. Und ihr Su segundo nombre es Goldie. Goldie, So if you run through her name, Also wenn así du que dir tú ihren al Namen leer su anschaust, nombre, sees a reflection of her ministry. tú puedes siehst du, ver dass un das eine reflejo de su Spiegelung ministerio. ihres Dienstes ist. Everyone in this movement identifies themselves as a prophet. It's a symbol. Cada uno en este movimiento se identifica a sí mismo como un profeta, eso es un símbolo. Das ist ein Symbol. What they have now begun to do, Lo que ellos ahora han comenzado a hacer, Zu tun, they, Elder Jeff, ellos, el anciano Jeff, he takes this word, prophet, es que toman esta palabra profeta and he does this. und y él Folgendes hace macht. esto. This is how they've degenerated themselves and gone into the gutter. So haben sie Esto sich selbst degeneriert oder auf dieses Explica Niveau cómo haben sie ellos se han herabgekommen, degenerado a sí mismos y han Trying to llegado hasta el attack one of the punto leaders in the movement de llegar a atacar a uno de los líderes del movimiento anzugreifen. because they have no methodology. Dass sie porque keine ellos no tienen They Methodik have metodología, no message. ellos no tienen mensaje, So they have to take someone's name and Así que- mock them haben. Und así que somit ellos müssen tienen sie que von tomar el ihrem nombre de alguien y Namen burlarse de ese nombre. lästern. and the people who follow him Y las Und personas die que lo Menschen, siguen die ihm folgen, find this acceptable. encuentran finden eso das aceptable. akzeptabel. And if you find that a surprise, Y si eso Das, los toma por wenn du das sorpresa, überraschend findest, don't. no los tome. Don't find it a also surprise. dann, No los solltest du tome por tatsächlich sorpresa. nicht, Because überraschend this is finden. exactly what you find in the Republican Party in the United States. Porque esto es exactamente lo que tú puedes encontrar en el Partido Republicano de los Estados Their Unidos. leader Ihr Su líder mocks and he insults decent people, se burla e lästert insulta a und personas beschuldigt decentes. unschuldige Menschen. and none of his followers will say anything. Und Y ninguno de keiner sus seiner seguidores diría Nachfolger, nada. Sagt dagegen irgendwas. They'll tut or they'll complain privately, but they won't publicly rebuke him. Ellos se incomodan o lo hablan o lo discuten en privado, pero ellos no lo reprenden en Aber público. öffentlich sagt niemand etwas. This is the same person Esta es la misma persona that believes que cree that they now are going to be sealed que ellos ahora van a ser to sellados walk on this planet Para- without an intercessor. para caminar auf sobre la diesem tierra sin Planeten ningún ohne intercesor. einen Mittler zu leben. They've got about 2 weeks left to get their houses in order. Und sie haben Ellos noch les circa quedan 2 aún Wochen übrig, un um par ihr de semanas Haus, para ordenar su aufzubringen. Do casa. you believe Glaubt ihr? that ¿Ustedes creen someone who behaves like this que alguien que se comporta de esta forma would ever even be allowed to enter into heaven? Dass es ihm siquiera jemals pudiera überhaupt ser gestattet wäre, in den permitido Himmel zu kommen? entrar al cielo? Das glaube Porque ich yo nicht. no lo creo. If you're a parent, you would never teach your children to behave like that. Si tú fueras un padre, tú nunca le enseñarías a tu In hijo Elternzeiten comportarse de würdest esta deinem forma. Kind so etwas nicht beibringen. And yet they promote this Und Y aún así sie, ellos tun lo das, promueven befürworten. in their documentation, en sus in their documentaciones, en sus presentations, as though this is some kind presentaciones, of mark of superiority. como In si ihrer esto fuese algún Präsentation tipo de zeigen das- burla oder bezeichnen de das als superioridad. ein Zeichen ihrer Übermacht aus. Whether or not you agree with people's doctrinal positions, Egal Bien jetzt, ob sea que tú mit estés de der acuerdo o no con la Doktrine exposición von Menschen doctrinal de las übereinstimmst oder personas, nicht.
Everyone who follows Future for America should be ashamed of themselves. Cada uno Jeder, de los der seguidores Future que for sigue America folgt, Futuro sollte para sich América dafür eigentlich schämen. debería de tener Supporting people, Dass sie nämlich vergüenza Menschen unterstützen, por who soportar, behave like this. die por sich so benehmen. apoyar a And not personas only que se because comportan de they're esta forma. insulting a fellow human being, Y no solamente porque ellos están insultando a un ser humano menschliches Wesen anschuldigen, just because they disagree with them. solo das porque nur está en auf der desacuerdo Tatsache, con weil sie ellos. mit ihm nicht übereinstimmen. They're taking a prophetic symbol, Sie Ellos haben ein están tomando un prophetisches símbolo Symbol genommen, profético, the prophetic symbol of being a prophet, das el prophetische símbolo Symbol profético de der ser un Prophet zu profeta, sein, and twisting and manipulating it into something that resembles y torcerlo y gutter talk, manipularlo foolishness. und sie haben es hasta el punto de etwas convertirlo en una tontería etwas o en Schlimmes algo verwandelt, in profano. üble Nachrede, in dummes Zeugs. This is the degree that they've gone to. Zu dieser, Esta es auf la diese degradación Ebene a la haben sie cual sich ellos han abgehoben. avanzado. A person who only a few weeks ago you and I would honor. Una persona a la cual nosotros hace un par de semanas honraríamos y respetáramos. Hochgehalten haben. It doesn't take someone to be really clever to recognize Du musst nicht sonderlich intelligent dafür sein, das festzustellen. that when a person behaves like that, Ya no they're parece una destitute of the persona. Holy Spirit. No tienes que ser muy inteligente para poder entender que una persona que llega a comportarse de esta forma ya puedes ver que ha sido destituida por el Espíritu Santo. Enough of that. Así que ya es suficiente con eso. We want to try to understand Queremos intentar entender how we take this reform line cómo tomar esta línea de reforma and begin to come to a place that explains vow 21 and 24. y comenzar a llegar al punto donde podemos explicar el voto 21 y 24. Dass diese Linie Gelübde 21 und 24 erklärt. We first started our journey Wir haben unsere Nosotros Reise comenzamos dort nuestro viaje connected to the message of the third angel. begonnen, wo die conectados con el Botschaft mensaje del mit dem tercer Engel ángel. verbunden wird. Now, An Ahora diesem Punkt, we're going to tackle a separate issue, jetzt vamos a werden wir comenzar a abordar un asunto anderes Thema betrachten, the beginning Separado. of our journey. und zwar den el Anfang inicio de unserer nuestro Reise. viaje. Daniel 11, verse 40. Daniel 11:40. If you go to inspiration, if you go to the verse itself, Wenn du Si zur- tú vas a la inspiración, si tú vas al zur verso en sí, Weissagung gehst, oder zu dem Vers selbst, it says, and at the time of the end da te heißt dice, es, en el zur tiempo Zeit del des fin, Endes shall the king of the south El- push against him. soll el der rey del König des sur Südens deberá mit ihm zusammenstoßen. acornearse con él Und der König y des que el Nordens rey del Come norte against him wird gegen va a ihn venir angehen contra like a él whirlwind. wie como ein un Wirbelsturm. Now, huracán. the question we want to ask is, how do we read that verse? Ahora la pregunta que yo hago es cómo nosotros leemos ese verso. This movement has said, Y este movimiento ha dicho the way we read this verse que la forma en como nosotros leemos este verso is by, Diesen Vers lesen, is by understanding it in a specific or a unique way. ist, dass wir ihn Es auf eine bestimmte Art entendiéndolo de una forma única o específica. verstehen müssen. Now, a subject of contention that's arisen in the movement Ahora, un asunto de contención que está recientemente en el movimiento, Das aber es schon für eine ha estado aquí seit por langer mucho Zeit tiempo, but because we were friends, gibt. Aber da pero wir como ja nosotros Freunde somos amigos, brother Jonathan and myself, como el so wie hermano Jonathan y yo, ich, when he says something wenn cuando él er dice etwas algo that I don't quite agree on, mit dem ich de la nicht cual yo no wirklich, estoy del todo de acuerdo, einstimme, and I say something that he doesn't agree y with, yo ich digo sage algo etwas, mit dem er nicht sobre lo übereinstimmt, cual él no Because está we're in the same completamente de movement, acuerdo, aber da wir uns solo jetzt por in el hecho de derselben estar en el mismo Bewegung befinden, we just movimiento, try to cover over nosotros the simplemente cracks or the intentamos differences that we have. Nosotros versuchen wir nun jetzt simplemente die intentamos Zerrisse cubrir zu aquellas überspielen diferencias oder o fisuras que hay. zu tünchen, ja. And I'll say, Y yo Ich digo, sage jetzt, when people say, you teach something different to him, wenn ich sage, cuando la gente du dice, lehrst tú aber estás etwas enseñando anderes cosas wie diferentes er, a las que él I enseña, just smile dann yo lache ich simplemente einfach or say, sonrío that's just the way he says it, oder o sage, digo, das ah, ist eso nur es die Art und simplemente Weise, la wie er forma en es como él lo ausdrückt. dice, or ask him, don't ask me, none of my business. o Oder frag pregúntenle ihn, a él, no me das pregunten a mí gesagt, porque das eso no es hat nichts problema mit mir mío. zu tun. I won't make a big deal. of Yo this no issue. quiero, Ich möchte yo daraus no quiero keine große hacer Sache machen. un gran Over alarde the sobre last- este asunto. 5 years,
während der letzten 5 Jahre, alrededor de hace say unos 7 years, vielleicht auch die 5 letzten años, 7 Jahre, quizás puedas 2012. decir seit dem 7 Jahr años, esto es 2012, this issue has 2012, been alive in our movement. y ist este ist tema diese ha Problematik estado lebendig vivo in en unserer el Bewegung. Leading speakers movimiento. have been saying different things. Führende Sprecher Mm, haben unterschiedliche Dinge Líderes gesagt. han comenzado a Clever hablar people like diferentes yourself cosas. notice, Und Gente schlaue astuta Menschen como wie ustedes ihr han haben comenzado a gemerkt, percibirlo. and at least when I get asked, Y al menos cuando zumindest se wenn me ich gefragt pregunta, werde, I start giving these answers. dann yo simplemente comienzo a dar fing estas ich an, diese respuestas. Antworten zu geben. It's just an application. Es Das solo ist una nur eine aplicación, It's just the way he says it. es solo la forma en como él lo Ask dice. him, nothing to do with me. Frag ihn, Pregúntenle hat a nichts mit él, mir zu nada tun. que ver conmigo. I don't know. No Don't have lo a good sé, answer. no tengo una buena Keine gute respuesta. Antwort darauf. So all I want to do is bury the problem, the difference, so we can still live together and work together. Así que Alles, yo was ich simplemente tue, voy a aber enterrar was man aquella versucht, diferencia ist, de die, manera de que Probleme zu nosotros podamos begraben seguir und dass trabajando man juntos y einfach mantenernos gemeinsam miteinander juntos. leben kann. Or as Christians normally say, Oder O wie como los Christen cristianos normalerweise normalmente es dirían, we're both saying the same thing. Wir ah, sagen doch estamos beide das diciendo ambos la Gleiche. misma cosa. Or as Elder Jeff might say, Oder wie O Jeff como el sagen würde, anciano das ist Jeff wrong. diría, Was lo aber cual es falsch ist. errado. he's dealing with verse 40 and I'm dealing with verse 41. Él está Er lidiando spricht con el über Vers versículo 40, 40, yo aber estoy ich lidiando con spreche el über Vers versículo 41. 41. If that were true, I shouldn't be here. Wenn Si eso das fuera wahr real, wäre, yo dann no debería estar sollte ich aquí. nicht hier Because sein. I have no idea about verse 41. Denn Porque ich yo no habe tengo idea keine sobre el Ahnung über versículo Vers 41. 41. All I know is about verse 40, like him. Alles, was ich nur weiß, ist Vers, O ich weiß alles nur über Vers 40. entender so wie er. versículo So these were 40 the como él. different evasive policies that we were using. Also das Así que waren esas diese eran las políticas unterschiedlichen evasivas que nosotros usábamos. Evasive, not being direct. Also das waren diese unterschwelligen, unterschiedlichen Strategien, die wir da genutzt haben. Double talk. Ja, also Oh. zweifache Rede. O All of discurso this doble. was double talk for one issue. All das war ein Todo era doppeltes Gerede simplemente für folgendes un Problem. We're reading discurso inspiration differently. Dass wir nämlich die diferente Bibel sobre el mismo auf tema. Estábamos unterschiedliche leyendo la Art und inspiración Weise de una lesen. forma GC diferente. 351. Großer Kampf 3, 5, Conflicto de los siglos Longest and the last 351. prophecy. Die längste, La profecía más larga y la letzte última. Prophezeiung. There's been a disagreement on what that means in our movement for a long while between myself and others. Había un In dieser Bewegung zwischen mir und gran anderen gibt es diese desacuerdo Unterschiede schon lange. en el movimiento just entre left mí it. mismo y otros So habe dentro ich del das movimiento. allein Así que yo gelassen. simplemente dejé eso Not made así. a big public disagreement of the Y yo issue. no Ich habe hice über diese Thematik un keine desacuerdo große público öffentliche Sache gemacht, sobre este But asunto. today there's no need for that. aber heute Pero hoy ist ya es no hay nicht. necesidad de It's eso. all about how you read. Es Así que geht todo also tiene que ver darum, con wie respecto a liest cómo tú And now it's lees. all come out in the public. Und jetzt Y eso tritt es lo es que ha auch salido an a die público. Öffentlichkeit heran. And that's come out in the public. Una Da vez es que ha jetzt in die salido al Öffentlichkeit público, kommt, Now Elder Jeff says, da sagt ahora el Jeff, anciano Jeff I dice, never agreed with Perminder's position. yo ich nunca habe estuve de nie acuerdo mit con la der posición de Parminder. Positionierung von Parminder übereingestimmt. At least he's being honest. Al menos está siendo honesto. And I can say, Y yo Ich puedo kann sagen, decir honestly, Ich kann auch honestamente, ehrlich sagen, I never agreed with his position. yo ich habe nie tampoco mit estuve de seiner acuerdo con su Position posición, übereingestimmt. But I didn't want to make an issue. Aber ich möchte daraus keine Thematik, pero kein no Problem quería hacer un machen. tema, Because I un problema. had a confidence that God would work through these problems. Denn ich Porque habe yo das sabía Vertrauen, que dass Dios Gott uns iba durch diese a trabajar Probleme incluso So here por we encima de are. estos problemas. Somit befinden Así que wir aquí uns hier. estamos Verse hoy. 40. In Vers Estamos en el 40, versículo The question 40. that you have to ask yourself, seriously ask yourself, Y la pregunta que tú deberías hacerte a ti mismo de una forma bien seria, put away all of your preconceived ideas, all of your knowledge, poniendo a un lado todas tus ideas preconcebidas, todo tu conocimiento, and read the verse. pon a un lado todo eso y lee el can't do versículo. Wenn du das nicht tun Si tú no kannst, puedes hacer eso And you live next to, your next door neighbor is a secular person, und y stell dir vor, tu dein vecino es Nachbar una ist persona normale, secular, menschliche Person, get this verse and write it on a piece of paper. Don't tell him it's from the Bible and ask him to tell you what it means. dann, toma nimm este mal ein versículo Papier, bíblico, schreib escríbelo en einen un Vers papel, auf, dein Blatt Papier, dáselo y sage ihm nicht, dass pregúntale das aus der Bibel qué kommt es und lo que frag ihn, eso was significa. dieser Satz bedeutet. And I guarantee you one thing. Y te voy a garantizar una Eine cosa, Sache. If you ask him this question, Wenn du si ihm tú diese le Frage haces esta stellst, how pregunta, many people are there in verse 40? ¿cuántas wenn du ihn personas fragst, wie hay viele en el Menschen versículo befinden sich da 40? in Vers 40, They will tell,
verse 40. in Vers 40, ja, They will tell you how many. dann werden Él dir te va a sagen, decir werden dir cuántas. wie viele sagen. 3. Hay Werden dir drei 3. sagen. It's the most natural, common sense reading of the verse. It's 3 people. Es el sentido más común y natural del versículo. Hay 3 personas. Weise, diesen Vers zu lesen, dass es 3 Menschen sind. King of the south, Der König des him, Südens, and King of the north. König des Südens, El rey del ihm sur, und König des Nordens. él y el rey del norte. Zwei 2 Leute, The personas, north and the south el norte y el Norden und der sur, Süden, are beating this person up. están kämpfen gegen diese derrotando dritte a esta He has a persona. fight with the south, Er hat then he has a fight with the north. Er Hay hat una einen pelea Kampf mit dem Süden und dann hat er que einen él tiene Kampf mit contra dem el sur y una pelea que él tiene contra el Then norte. you say, Dann Y sagst luego du, tú dices, watch this documentary, read this book. schau dir doch mal ve diese este Doku documento, an, oder lee lese mal este dieses libro, Buch. You show him the history, Dann zeigst le du muestras la Geschichte, he'll historia say, of course. und dann y él sagen te va a sie decir, natürlich, claro, Napoleon fights with the Egyptians and Napoleon fights with the Turkish. Napoleón peleó contra los turcos y Napoleón peleó contra los Most natural egipcios. reading of the verse. das Esa es la ist die lectura más natürlichste natural del Art, versículo. den Vers zu lesen. That's one thing. Esa es una cosa. If there is such a thing Wenn Si es so hay etwas tal gibt, cosa as original intent, como la sowas wie intención einen original, eine ursprüngliche Absicht, when it comes to a book such as Daniel, und, cuando es tiene dann que um ver ein con Buch un wie das libro, Buch tal como Daniel Daniel, Daniel's different to Isaiah porque Daniel es Daniel diferente a anders wie, Isaías Jesaja or Jeremiah. o Jeremías. Isaiah Isaías 24. 24. Jesaja 24. Yeah, Isaiah 24. Sí, Isaías Jesaja 24. 24. The original intent La intención Da ist die original ursprüngliche Absicht, is Babylonian captivity. die es el babylonische cautiverio Gefangenschaft. babilónico. Has original intention. Tiene una Das intención ist die original. ursprüngliche Bedeutung. When does God put his law into your heart? Wann Cuando Dios denn coloca Gott sus leyes en tu sein corazón, Gesetz in dein Herz, As written by Jeremiah. wie wir das bei Jeremia lesen. como dice After the Jeremías, Babylonian captivity. Nach der después del babylonischen cautiverio Gefangenschaft. babilónico, Original intent. Das ist intención die original. ursprüngliche Absicht. When you come to Daniel 11 verse 40, Und wenn wir Cuando zu tú llegas Daniel a 40 Daniel gehen, 11:40, if there was such a thing as original intent, si wenn hay es da tal etwas cosa como la gibt wie intención eine original, ursprüngliche Absicht, which one would it be? welche wäre ¿cuál es denn sería? dann? 3 people 3 ¿Drei Leute? personas or 2 people? o Oder 2 2 Leute? personas? Do we know the answer? Kennen wir die Sabemos Antwort? la respuesta. If we don't know, Wenn Si wir no sie la nicht kennen, we sabemos, should know. sollten wir deberíamos. sie kennen. If I give you one piece of jigsaw to put into the puzzle, Si yo te diera a ti un pedazo de rompecabezas para when did God colocarlo, want to return? Wann wollte denn Gott ¿cuándo Dios In quería the regresar? lives of the Millerites or in our lives? ¿En la vida de los mileritas o en la nuestra? Wollte er zur Zeit der Milleriten kommen oder in unserer Zeit? Millerites. En la de los Was mileritas. that his original intention? War Esa das era seine su intención ursprüngliche original. Absicht? Was that his will? War ¿Esa das era sein su Wille? voluntad? Yes. Sí. Ja. So if that's the case, Así que si So, ese es wenn el dem der caso, Fall ist, then you know dann weißt du, entonces that sabes verse 40 que el Vers versículo 40 and 40 its original intention y su und intención seine original ursprüngliche Absicht has to have been tiene que one haber time sido of the end, un tiempo del dass es fin, da nur ein Zeitesende hätte geben müssen. not 2, no dos. Zwei. which would mean Lo que Das quiere würde decir that this interpretation that they have Dass que esta diese interpretación que die ellos sie haben, tienen would be correct. richtig sería wäre. correcta. So, Así they're going que to teach ellos van a Sie enseñar lehren, that France dass que Frankreich Francia fights with Egypt, mit Ägypten lucha kämpft, contra Egipto, invades Egypt, es invade kämpft Egipto. oder erobert Ägypten and Egypt pushes them out, gets rid of them. und y Egipto se deshace de ellos, schlägt los sie nieder tira de oder allí. verteidigt sich. They move to Syria Dann geht Se er mueve a weiter Siria. nach Syrien on their way to deal with the Turks. und kämpft mit den Türken. Luego vienen And los turcos Turkey defeats them Und auch die y Türken los turcos besiegen lo sie derrotan with a navy durch die con Seeflotte naves, con un and navío, con an una army. flota und ihre Landarmee. y con un ejército. Napoleon goes back home. Und dann, Napoleón kehrt regresa Napoleon ahora a nach Hause casa zurück. And nuevamente. this becomes the initiation, Initiation. the trigger
Y esto se convierte en la causa for a 10-year proxy war für einen de 10-jährigen una guerra Geschäftsfeldkrieg por procuración de 10 Syria. años sobre der geht über Siria Syrien. between Egypt and Turkey. entre Der, Egipto y die Turquía. Parteien sind Ägypten und die Türkei. And that Syrian war, it's called the Syrian War, Und dieser Y syrische aquella Krieg, der guerra auch so genannt siria comes to its culmination wird, kommt zu llega a seinem su final Höhepunkt here in 1840. im Jahr aquí en 1840. 1840. 1840, Und das Jahr the 1840 empowerment of the first 1840, angel, ist die Bekräftigung cuando des ersten ocurre el Engels, based empoderamiento upon del the work of primer Josiah Litch and ángel, his understanding of Revelation 9. basado Das wissen sobre wir la aus obra de der- Josías aus Litch der y su Arbeit von entendimiento Josiah sobre Litch über Apocalipsis Offenbarung 9. 9. And then Y luego he's going to understand Daniel 11 él va a entender Daniel Dadurch 11 fängt er an, Daniel 11 zu in verstehen. connection with Revelation 9. en conexión con Daniel 11 Apocalipsis in einer 9. Verbindung zu Offenbarung 9 zu verstehen. We're familiar with his explanation. We just Estamos gave a brief familiarizados overview. con su explicación. haben Ya hier les schon acabo eine de dar kurze una breve Übersicht revisión seiner sobre Arbeit. ella. But what we gesehen. don't perhaps Pero lo que realize nosotros euch quizás vielleicht no noch nos nicht hemos dado aufgefallen is cuenta that this war, Ist, dass es que dieser, esta guerra, this Krieg, conflict that's happening in 1840 disculpen, esta guerra que está, este conflicto que está ocurriendo en is 1840 part of a 10-year war es Teil parte eines de una guerra de 10 10-jährigen años, because we haven't done our research. porque die meisten nosotros von uns haben das no hemos wahrscheinlich hecho noch nuestra nicht investigación quizás. untersucht. The war comes to its end in 41. La guerra llega a su Krieg final en endet im Jahr 1841. 1841. What's interesting Und was jetzt nun Lo que es interessant is that it's interesante in two phases. dass es in es zwei que Phasen ocurre en ist. 2 etapas. So what can that teach us? Así que, ¿qué Was puede könnte uns enseñarnos das eso? nun lehren? First of all, Zunächst, Primero que the way nada, we approach inspiration die es Art, que wie la wir forma an en que die, nosotros abordamos la Eingebungen inspiración, herangehen, nos aproximamos a la inspiración, changes depending on what dispensation you're living in. cambia ändert sich de acuerdo basierend darauf, in welchem a la Zeitabschnitt inspiración du en la que dich tú estás viviendo. befindest. If you're in one dispensation, you read it one way. If you're in another dispensation, you read it another way. Wenn du Si in einer tú vives en una dispensación, la lees de una forma. Si vives en otra, la lees de otra forma. anderen Dispensation liest du es auf eine andere Art. This is the methodology Esta es la that's metodología brought to view here in verse 40. Die wir que es traída a hier in luz Daniel- aquí en el Vers versículo 40 40. erkennen können. What methodology should we use in verse 41? ¿Qué metodología nosotros deberíamos de estar usando para el versículo 41? ¿Una Or diferente the same one? o la misma? You take inspiration Tú tomas la Die inspiración Bibel, and you try to understand how it works in your dispensation. y tú nimmst die Bibel intentas und versuchst, ver wie sie- cómo la inspiración funciona wie sie en tu auszulegen dispensación. ist in deiner Dispensation. That's what we did. Das Eso was es wir lo que getan nosotros haben hicimos mit Vers con el 40. versículo In 40. the dispensation of the Millerites, En la dispensación de Der los mileritas, Dispensation der Mileriten this is fine. esto ist está bien, das hier richtig. One time of the end. un tiempo Da del ist nur fin. eine Zeit des Endes. In our history, En nuestra unserer historia, Zeit, in a new dispensation, en una einer nueva neuen dispensación, we look at the verse differently. nosotros vemos el versículo diferente. We're going to create a chiasm, Vamos a Wir crear werden un eine quiasma, Spiegelung erstellen, go from 3 people to 2, die von ir de drei 3 auf personas zwei a Leute 2 übergeht. personas and create 2 time of the end. y crear Zwei 2 Zeit tiempos des del fin. Endes hervorrufen. And it's substantially different Y eso es Das ist sustancialmente grundlegend diferente unterschiedlich to what the Millerites taught. a lo zu que dem, los was die mileritas Mileriten enseñaban. gelehrt haben. This line of history Esta línea de Diese historia prophetische Linie, historische Linie, obviously is Millerite history. ist, wie wir sehen, die Mileriten. obviamente es historia 3 milerita. years short, Sie ist 3 Jahre kürzer, 1844. sie endet Es 3 Jahre 3 vor años antes de 1844. 43 1844. years, it's most of their history. Así que son 43 años, es la mayor parte de su historia. And if you run through all of this, Y si tú vas por todo esto, what do you see? Was siehst ¿qué ves? You see Islam, 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 Islam. Ves All the way Islam, 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 Durchweg Islam durch den Islam. durante todo el camino. So this is the thread of how Islam is in the Millerite history. It's not a singular point in 1840. Das Así ist que aquí also tú hier puedes der ver cómo ganze el rote Islam Faden, es wie der Islam zur Zeit der Es algo que Mileriten está aktiv ist. durante toda la historia milerita y no es solamente un Nur ein punto en einzelnes específico. Ereignis. So if we agree with that, Así que si nosotros estamos de acuerdo con I eso, want to ask you a question. Dann möchte voy ich a euch hacerte una eine pregunta. Frage stellen. If you take these 10 years Si tú tomas estos 10 años and you understand it's the 10-year Syrian proxy war, y tú Und lo wir tomas como una verstehen, guerra dass es por sich um einen procuración 10-jährigen,
Siria Stellvertreterkrieg in Syrien de hatte. 10 You años. come to our history, Und, Cuando tú ähm, vienes a nuestra denken wir historia, nun an unsere Geschichte. we know that there's a proxy war in Syria between the king of the north and the king of the south. nosotros sabemos que existe una guerra periférica, una guerra por procuración entre el rey del norte y el rey del sur por Siria. Jetzt eine Wiederholung. Revisión. When you come to the history of ancient Israel, Cuando tú vienes a la historia del antiguo Israel, Wenn wir über die Geschichte des alten Israel sprechen, the king of the north comes in how many phases? in wie vielen Phasen kommt denn da der König des Nordens? el rey del norte viene en cuántas etapas? Two. Dos. Zwei. First, El primero. the Assyrians. Primero los asirios, Then, luego Babylonians. los babilónicos, Nebuchadnezzar. Und dann die los babilonios, pero no es Nabucodonosor. Which book? ¿Qué Welches libro? Buch ist das? Jeremiah, Das ist Jeremías, Jeremia, chapter capítulo 25. 50, 50, Kapitel 50, verse Vers versículo 17. 17. Quickly turn there and just review. Rápidamente vayan allí, es solo una revisión. Nachlesen können. Jeremiah 50, verse 17. Jeremías 50, 17. Vers 17. The lions have come. Los Die leones Löwen han sind llegado. gekommen. Lions, singular symbol. Leones, símbolo singular. Singular. Ein Symbol im Singular. Jeremiah 50, Jeremías Jeremia 50, 50, verse 17. Vers 17. versículo 17. Lions Die Los Löwen leones are the two nations. son sind las die dos beiden naciones. Nationen. They're the same power because they're Son both el mismo lions. poder porque ambos son leones. Dieselbe Macht, weil beides Löwen sind. We'll read. Leemos. Ganado descarriado es Israel, leones lo amontonaron, el rey de Asiria lo devoró el primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó, el postrero. Von Babel, seine Knochen zermalmt. Without doing a detailed study, Ohne Sin jetzt hacer ein un estudio detailliertes detallado, Beginn, I'm saying sage estoy ich, diciendo that at the end of the world, dass am Ende que der al final del King of the mundo, North will come in how many steps? el rey del norte va a venir en cuántos pasos. Welt kommen wird. 2 steps. 2. Zwei. First, Primero, Zunächst United States. los Estados die Vereinigten Unidos. Staaten Second, und dann, Segundo, papacy. el dann das papado. Papsttum. Let's not accuse the papacy of doing things wrong. No acusamos al papado de hacer cosas Für, ein equivocadas. Fehlverhalten anschuldigen. Hence, we should apologize for being bad, saying bad things about them. Vielleicht sollten wir uns auch Quizás deberíamos de entschuldigen, dass wir disculparnos por schlechte decir Dinge cosas über sie malas gesagt haben. sobre él. Let's not accuse Sobre them of doing ellos. bad things yet. Lasst uns sie nicht Todavía anschuldigen, no los dass sie- acusamos de lasst hacer uns, cosas equivocadas. wir können sie Aún. jetzt noch nicht anschuldigen für schlechte Dinge. I'm not going to explain this, but I just want to make this point for those of you who can grasp it. Ich möchte das jetzt nicht No quiero erklären, explicar aber esto, wirklich solamente so quiero hacer un breve punto para todos aquellos que no lo han tomado todavía. Which means Das bedeutet, you Compara y can see contrasta, lo que quiere opposites, decir que tú puedes ver dass man opuestos, Gegensätze sehen kann. but it also means you can see pero también significa que tú puedes Bedeutet ver aber auch, dass man was sehen kann, the same thing. la dass misma man cosa. Gemeinsamkeiten erkennen kann. Can be both. Puede ser They ambas. can be complete opposites. Es or Puede they ser can be the same. completamente opuestos o puede ser completamente Gegensätze iguales. sein, es können aber auch Gemeinsamkeiten sein. Are we okay with that? ¿Estamos de acuerdo con das? eso? When we talk about a counterfeit, Cuando nosotros estamos hablando de una Als wir über falsificación, eine Fälschung sprachen, what is a counterfeit? ¿qué es was una ist denn nun eine falsificación? Fälschung? A or B? A o B, A oder B? Opposite Ist Opuesto es der Gegensatz or the same? o lo oder mismo. die Gemeinsamkeit? She says the similarities. The same, B. Lo mismo, Es ist B. B, es sind die Gemeinsamkeiten. A counterfeit, Una Eine falsificación, Fälschung, what does it look like? wie ¿Cómo sieht se die ve? denn aus? Looks like the original. Se ve Wie como sieht el das aus original. wie das ursprüngliche, das Originale. If I had a imitation counterfeit Rolex watch, Wenn Si ich yo tuviese eine una gefälschte imitación, una Rolex-Uhr falsificación de un hätte, reloj it wouldn't Rolex, be very good if it said Timex on no it sería muy bueno diese si Fälschung dijera wäre nicht sehr Timex gut, wenn auf en der Uhr él dann Timex stehen würde. or Apple. o Oder Apple. Apple. It wouldn't look like a Rolex. No das se würde vería nicht como wie un ein Rolex. Original Rolex aussehen. Counterfeit Una Eine falsificación means it has to be significa que tiene que ser same, lo Sie, mismo, das Gleiche sein muss. look identical. Sie muss verse identisch igual. aussehen.
Compare and idéntico, contrast. Complete comparar y opposites, contrastar, completely the same. completamente opuestos, Vergleich, completamente iguales. Gegenüberstellung, exakt dasselbe bis hin zum kompletten Gegenteil. Two words. Dos palabras, Opposite, Der opuesto, Gegensatz identical. idéntico. und identisch. Are we okay with that? ¿Estamos de acuerdo con Verstehen wir eso? das? King of the North 1. El rey del König norte, des Nordens 1. Nummer 1, United States. Los das Estados sind die Vereinigten Unidos. Staaten. Compare and Compara y contrast contrasta Stelle gegenüber und vergleiche with us. con nosotros. Opposite or identical? Opuesto Ist o das jetzt idéntico. ist das jetzt gleich oder unterschiedlich? Depends. Doesn't depend. No depende. The United States is being run by a Republican president. Los Estados Unidos está siendo Vereinigten Staaten werden dirigido von por einem, un presidente republicano. republikanischen Präsidenten angeführt. Compare him Compáralo a Vergleiche él ihn with Elder Tess. con la anciana Tess. Tess. Identical or opposite? Idéntico Ist das nun u opuesto. identisch oder ist das ein Gegensatz? Opposite. Opuesto. Hier ein Gegensatz. King of the North 1. Rey del norte, König des 1. Nordens 1. King of the North 2. Rey del norte, 2. Nummer 2. Pope El Papa, Francis. Francisco, Elder anciana Tess. 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 Compare and contrast. Compara y Vergleiche contrasta. die beiden und stelle gegenüber. Opposite or identical? Opuesto Ist das o nun idéntico. ein Gegensatz oder sind das Gemeinsamkeiten? Identical. Hier Idéntico. sind sie identisch. United States is not our counterfeit. Los Estados Unidos no es nuestra falsificación. Papacy is the El counterfeit. papado es nuestra Papsttum ist die falsificación. Fälschung. People have become so blind. Las personas se han enceguecido tanto. Now, you're on Mount Carmel. Ahora tú Befindest estás dich en auf el dem monte Berg Carmelo. Karmel. It's Elijah, Aquí está Ja, Elías, prophets of Baal. Und los haben profetas wir de die Baal. Propheten des Baal. What's your job? Was ist ¿Cuál dein es Job? tu trabajo? To find out which is the true prophet. Deine Averiguar Aufgabe ist cuál es el herauszufinden, verdadero wer der wahre profeta. Prophet ist. Only the blind people can't work this out. Nur die Solo las Blinden können personas das, ciegas no pueden resolver esto. Elder Jeff El anciano Jeff Jeff knows that Pope Francis is the first Jesuit pope. sabe que el weiß, Papa Francisco dass es el Papst primer Papa Franziskus der jesuita. erste jesuitische Papst ist. Does that make him good or bad? Macht ¿Eso ihn lo das hace jetzt bueno o gut oder malo? schlecht? Good. Bueno, Klingt gut. So he can't tell the difference. ahora él Er no kann puede den notar la Unterschied- diferencia. with he, you mean? Elder Jeff, Jeff El kann den anciano Unterschied Jeff nicht erkennen no puede notar la Between- diferencia the Catholics entre es los zwischen den católicos and y us. und uns nosotros. gibt. He looks at you. Él te Er ve schaut euch an, He says, "You look like a Catholic." er y sagt, dice, ihr seht "Pero aus wie tú te ves Katholiken. como un Can't tell the católico. difference. Él no puede notar la Keinen Unterschied diferencia. erkennen. At least he's recognizing Al menos Er él está erkennt reconociendo er anerkennt zumindest, how compare and contrast is working, wie cómo- Vergleichen cómo Gegenüberstellungen funciona funktionieren. la comparación y el but he contraste. must be blind Aber er muss Pero él debe estar ciego die Augen verschlossen haben, because he can't identify the difference between the prophets of Baal and porque él Elijah. no puede notar la diferencia Same. weil er entre den los Unterschied profetas de zwischen Baal y Propheten Elías, porque Elia ambos se und Elia ven nicht nennen igual. kann, weil sie gleich aussehen. These points are important. Diese Punkte Esto es sind un wichtig, punto importante Understand? de wichtig, entender. dass man sie That versteht. was a short distraction on the King of the North. Ahora, Das esto war jetzt fue una eine kurze breve Ablenkung distracción vom del Rey König del des Norte. Nordens. Two King of the North. Dos Rey del Norte. Könige des Nordens. Opposite, identical. Es gibt den Opuesto, den Gegensatz idéntico. und das Gleiche. Hope we can meditate upon those thoughts. Espero que podamos meditar sobre ese über diese pensamiento. Gedanken nachdenken können. If Christ was going to return in the dispensation of the Millerites, Si Cristo hubiese only at one regresado, time at the end, not two. si Cristo hubiese regresado en la dispensación de los mileritas, entonces hubiese habido un solo tiempo del fin y no dos. That's why Ese es el porqué. Ellen White can never teach Elena White 11. no puede enseñar el 9:11. So if we were to count on our line, Ahora, si nosotros hiciésemos una cuenta sobre nuestra línea, 1989, ¿qué número sería? one. So we just 1, Das ist Nummer 1. porque es nuestro start. inicio. 11 would be 9:11 wäre 9:11 sería
Número 2. So, if you're going to identify 9/11, Wenn du Así jetzt que si den tú ya 11. puedes September identificar el identifizieren 9/11, kannst, you, Ellen White, dann bist tú, du, Elena Klammer White, what do you have to identify? was musst du denn ¿qué da tienes que identifizieren? identificar? Number one first. Du musst zuerst Nummer Número 1 1 primero. identifizieren. How do I know? Woher weiß ich das? ¿Cómo lo sé? Cannot have a second Du Tú no kannst puedes tener el den segundo zweiten without a first. sin ohne el den primero. ersten haben. If you can't identify the first, you can't identify the second. Wenn Si du tú no nicht- puedes exist. identificar wenn du el nicht primero, Nummer tú no 1 puedes identifizieren identificar el kannst, dann segundo porque no existiert auch existe. nicht Nummer 2. Du kannst es nicht festlegen. Ellen White's clear. Elena Darüber White es ist clara. sehr deutlich. Where are we living? Sorry? Where are we living? In what time frame? ¿En qué marco temporal nosotros vivimos? Zeitabschnitt leben wir denn? In Wir En leben the time of the end. el leben tiempo in del der fin. Zeit des Endes. If I said we're living in the time of the end, Wenn ich sage, wir Si leben in der yo Zeit des digo, Endes, estamos viviendo en el said- tiempo del wenn fin. ich Si gesagt yo habe, we're dije, living in the last day, si wenn yo ich dijese, sage, wir estamos leben viviendo in den en letzten Tagen, los how many últimos days días, are there? wie viele Tage ¿cuántos left? días hay? die noch übrig sind? Para None. ¿Cuántos días Keine hay? You're in the last day. Ninguno, befindest dich porque doch am estás en letzten el Tag. The último last día. day began Der letzte El Tag último día begann, comenzó, past, present, or future. ist das Vergangenheit, pasado, Gegenwart presente o oder futuro. Zukunft. You're in the day, it began at the past. Du befindest Tú dich ja estás schon en am el día Tag, que das heißt, comenzó en el fing der pasado. Vergangenheit an. Here we are. Hier Aquí sind estamos wir. This is nosotros. Ellen White. Hier Esto haben es wir Ellen Elena White. Where are we? Wo ¿Dónde befinden estamos nosotros? What word? ¿Qué Welches palabra? Wort müssen wir nutzen? In. In. Hier Digo, haben wir das en. Wort in. We're in the time of the end, Estamos en el tiempo del fin. which means Das Lo que bedeutet, quiere decir there was only one, das bedeutet, es que había gab solo uno, eines, which was que welches fue 1798. 1798. war. When she says in, Wenn Cuando ella sie dice en, während oder innerhalb This is- sagt, prima facie proof that there's only one time of the end in her mind. dann ist das esa es ihr Beleg tu, dafür, dass in ihrem Kopf es nur ein la Zeitpunkt verdad gibt. She never talks about principal another one. Sie spricht auch nie über ein a la anderes. cual ella se está refiriendo de que solamente hay un tiempo del fin, un solo tiempo del fin, hay un Tells you solo this, she tiempo tells del you fin. 1798. Und sie sagt Ella ya dir te lo auch, dice, es welches das ist. Sie sagt, es ist 1798. 1798. If Ellen White Si Elena never White, has 1989, she never has 9/11. si Elena White nunca concibió, nunca tuvo 1989, por consiguiente nunca pudo haber tenido 9/11. So you cannot use the spirit of prophecy Und Así somit que tú no kannst puedes du nicht utilizar el den espíritu de Geist der profecía Weissagung nutzen, to create our line para crear unsere nuestra Linien línea, zu kreieren. using proof texting. Und utilizando ihre Zitate texto de als prueba. Belegstelle nutzen. We have the line here. Nosotros tenemos la línea aquí. Now what we're going to do Und was Y wir ahora jetzt lo que tun, vamos a we're hacer going to recognize es que vamos a reconocer somewhere in this history dass que en algún irgendwo punto de in esta dieser historia Geschichte, things begin to go wrong. las cosas comienzan dass irgendwo in a- dieser Geschichte anfangen, ir Dinge ernsthaft en una vía daneben zu gehen. equivocada, de verdad 23rd, equivocada. Am 23. September 23 de Lord septiembre, showed me hat el mir Señor der me Herr mostró gezeigt, that we should not take the period in which we're living, que dass wir nosotros nicht no die deberíamos Zeitperiode tomar nehmen sollen, el in der periodo wir en el leben, cual nosotros that vivimos, we've just gone through, durch die wir soeben erst el que durchgegangen acabamos sind. de this atravesar, scattering Diese Zerstreuung esta as an example or a dispersión, rule und wir como sollten un sie- sollten diese ejemplo o Zeitperiode nicht una als ein regla Beispiel oder Regel nehmen of what God is about to do. für das, de was Gott sobre dabei lo que ist, Dios Künste zu está a tun. punto de Early hacer. Writings, page 74. Das ist Eso frühe es Schriften, Primeros Seite Escritos, 74. página You 74. can't use what we've just gone through as an example of what we're going to go through. Du kannst Tú no nicht puedes das utilizar lo que herannehmen als ein nosotros Beispiel ya auf das, was wir atravesamos en el soeben pasado gegangen como un sind, für ejemplo das, durch was wir para que nos When muestre did she write lo que that vamos Wann hat sie a denn diesen atravesar. Abschnitt geschrieben? She didn't give the year. ¿Cuándo ella 3rd September. da esa declaración? Solo dame el año. Fue el 23 de septiembre y un espacio en blanco. Dime el año. 1850. El año es 1850. The year that this chart was produced. El año en que este diagrama fue This producido. chart Este diagrama was meant to serve the function tenía el Sollte dem propósito, Zwecke la dienen, función to draw the people into the church. de arrastrar um die a todas las Welt, die personas Leute del in die mundo Gemeinde dentro, hineinzubringen. hacia la This iglesia. was the tool Das war Esta era la das herramienta Werkzeug, that God was going to bring
the message to the world and that bring the world into the mediante la church. cual Das war das Dios Werkzeug, iba a Gott llevar die el mensaje Botschaft hacia el an die mundo y el Welt bringen mundo wollte a und traerlos somit die hacia la Welt in die iglesia. Gemeinde holen wollte. I think Creo, Denke, I mentioned this earlier. ich habe das bereits mencioné esto erwähnt. It may anteriormente. have been on Sabbath before camp started. Aber es kann auch sein, dass Quizás ich das fue an el dem sábado Sabbat, antes de bevor que dieses comenzara el Camping campal. angefangen hat, gesagt habe. When we say the world, Wenn Cuando wir nosotros decimos sagen, el die mundo, Welt, we know the world will never ever be saved. dann nosotros wissen wir, sabemos dass que el die mundo Welt nunca, nie, jamás va a ser überhaupt salvo. nicht gerettet wird. We know a message is not given to the world. Wir Nosotros wissen auch, sabemos que dass nuestro der mensaje in die nunca Welt es dado al keine mundo. Botschaft ergeht. Who's the message given to? Wem ¿A wird quién denn le die es dado Botschaft este gegeben? mensaje? God's people Al pueblo de live Dios in the world. que Es vive ist, sie en el richtet sich mundo. an Gottes Volk, die in der Welt lebt. This message goes to two places. Diese Este mensaje va a dos gelangt an lugares, zwei Orten. The church, An die Welt, a la die iglesia. Gemeinde. it says, in this place, Das heißt, an Dice, en diesem este Ort, lugar, if you claim to be God's people, come out. si sagt tú zu diesen dices Leuten, ser wenn parte ihr, del pueblo de Dios, behauptet, sal. Gottes Volk zu sein, dann kommt heraus. We call them priests and Levites. Diese nennen wir Nosotros le Priester und llamamos sacerdotes y that's done, levitas. Als Una vez das que nun eso es abgeschlossen efectuado, You go to the next room, dann tú geht vas a er la in otra den sala, al nächsten otro Raum, the cuarto, world, que es el welches die Welt mundo, darstellt, you shout. und dann y tú rufst du gritas. hinein, If you're God's people, come out. wenn Si ihr tú eres Gottes pueblo de Volk Dios, seid, dann sal. kommt heraus. Same dynamic, same message. Misma dinámica, mismo mensaje. Dieselbe Dynamik, die gleiche Botschaft. If you're Laodicean, you stay where you are. If you're Babylonian, you stay where you are. Wenn du Si tú eres Laodiceaner laodicense, bist, dann quédate bist donde du- estás. Si tú bleibst eres wo du babilónico, bist. Wenn du quédate donde Babylonier estás. bist, bleibst du auch, wo du bist. So once 1850 happened, Así que una vez que ocurrió 1850, geschieht, things get out of control. las cosas da comenzaron a fingen salir die, de control. Dinge an, unkontrolliert zu werden. We have committed a grievous crime in 1850. Nosotros cometimos un horrendo crimen en Unvorstellbares 1850. Verbrechen begangen. We have become Pergamos. Nosotros Wir nos sind convertimos nämlich en Pérgamo. Pergamos We compromise with the geworden. world. Nosotros nos Wir comprometimos sind con el Kompromisse mundo. mit der Welt eingegangen. What do you call it when the church compromises with the world? Wie nennen ¿Cómo tú wir das, llamarías wenn die esa Gemeinde mit der Welt situación en la cual la Kompromisse iglesia se compromete con el eingeht? mundo? Das nennen wir Lo Weltlichkeit. llamarías What do we call mundanismo. worldliness? Was nennen wir, wie Otra definieren wir palabra para Weltlichkeit? mundanismo Laodicean condition. Wir sería definieren sie gemäß condición laodicense. des Zustandes von Laodicea. So we become Laodicea. Así que nos convertimos en la Odisea. And what is Laodicea? What is that experience? ¿Y qué es lo que es la Odisea? ¿Cuál es esa It's experiencia? an abandonment of your duty. Es eine un Verweigerung abandono de tu deber. deiner Pflicht. What's your duty? ¿Cuál es tu deber? What's your job? ¿Cuál es tu función, tu Call trabajo? people out of the world Es ist, llamar a personas a Menschen salir aus del der Welt mundo herauszurufen, to prepare them. para sie prepararlos. So we fool around with the world. Also wir Así que haben mientras nosotros estábamos tonteando con el mundo, dumme Dinge mit der Welt eingelassen. We don't change our position. Wir haben nosotros unsere no Position cambiamos nuestra geändert. posición. God had already raised up someone. Christus Dios hatte ya había bereits levantado a jemanden alguien. auferweckt. Who did he raise up? ¿A quién levantó? Wen hat er denn eingesetzt? Hiram Edson. A Hiram Edson. When did he raise up Hiram Edson? Wann Cuando kam él levantó a Hiram Edson 1844. en Ja, 1844. A job to do. Él le dio una obra, le dio un trabajo que hacer. Und zwar im Jahr En 1856, What's his job function? ¿cuál era su función? Aufgabe. To take the church Tomar a la out iglesia of a Laodicean condition. Die y Gemeinde sacarla aus de dem Zustand la von condición Laodicea laodicense. herauszuholen. How did he do that? Und ¿Cómo wie él tut hace das? eso? By teaching us A través, mediante enseñándonos subject, what message? Uns welche Botschaft lehrt? qué tema, qué mensaje. 56, Im En Jahr 1856, 2520. los 2520. His job function Su Seine función Aufgabe is to take that prophecy ist, es tomar diese esa profecía and figure out y figurar versuchen y und herauszufinden, what's he supposed to Resol- figure out. was soll er denn herausfinden? resolver. ¿Qué es lo que se supone que tenía que resolver? Das Ende, El final, Scattering, das Ende de la der Zerstreuung dispersión. soll er herausfinden. time. Und zwar, Tiempo. Es geht um die Zeit. He fails in his mission él falla en su misión, Versagt in seiner Aufgabe. for whatever reason, sea cual sea la razón, él es laodicense, doesn't do his job. no hace su trabajo. 13 years later, Und 13 años Jahre después, später, after 50,
de nach 1850, 1850, 7 years after he had written his document, 7 Jahre 7 años nachdem er después de sein que Dokument él geschrieben comenzó hatte, su documento, we become Thyatira. sind wir nosotros nos zu convertimos en Thyatira Tiatira. And weitergegangen. what is Thyatira's condition? ¿Y cuál es Was la ist der condición de Zustand von Tiatira? Thyatira? Our leadership, Nuestro Unsere liderazgo, you do think about who our leadership is, si Denk tú mal darüber nach, si wer tú unsere piensas Leitung bien ist. quién es nuestro take liderazgo, us, nos toma, Nimmt uns, don't want to say the word, no voy a decir la palabra, take us to a house of ill repute, nimmt uns an einen besonderen nos Ort lleva a una casa And they de say, un nombre sleep with this woman. de mala Kennt den Ort, reputación y nos schlaft mit dieser dice, Frau. Enjoy duerme con yourself. esta mujer, Habt Freude. disfrútalo. It's called prostitution. Das nennt A man eso nosotros le Prostitution. llamamos She'll teach you prostitución. many good things. Sie wird dich viele gute Dinge Te lehren. enseña That's muchas what our cosas, leadership did for us. Das hat no, unsere no Leiterschaft te enseña für uns muchas getan. cosas buenas, So eso we es go lo que into nuestro liderazgo captivity. hizo. So sind wir in Entonces Gefangenschaft nosotros gekommen. entramos en el cautiverio. Jezebel Jezabel Jezebel teaches us lehrt nos uns and enseñó, seduces us. und, nos enseña y nos unterwandert uns. seduce. Who's Jezebel? ¿Quién Wer es ist denn Jezabel? Jezebel? Not the papacy. No es el Nicht das papado, Papsttum. It's apostate Protestantism. es el We discussed this. protestantismo Das ist apóstata. der ¿Discutimos abgefallene eso? Protestantismus und das haben wir diskutiert. We're the remnant. Wir sind Somos el We're going to remanente. go into captivity wir Vamos gehen a in die, ir al cautiverio Gefangenschaft, for 126 years por und zwar für 126 años, 126 Jahre. till hasta el tiempo del fin, Bis zum Zeitpunkt des 1989. Endes im Jahr 1989. That story begins in 50. Esa historia comenzó en 1850. 1850 an. Once you get to 50, Una vez que Als llegas a wenn du im Jahr 1850, 1850 kommst, then luego dann 56, kommt 1856, 1856, then 63, luego dann 63, 1863, our fate is sealed. nuestra da fe ist sellada. unser Glaube versiegelt. God's going to give us one more opportunity Dios nos va a dar una oportunidad más in 88, Im en Jahr 1888, en esa dieser historia, Zeitdauer. but we fail. pero Aber fallamos. auch hier versagen wir. Who fails in the 1888 history? Wer ¿Quién versagt falló en la denn historia de dieser Zeitperiode 1888? 1888? So we'll do a multiple choice. Also jetzt hier Es haben wir que verschiedene Antworten. voy a zur darles Auswahl. múltiples opciones. A. A. Jones and Wagner. Jones und Wegener. Jones y Wagner. the Y leadership. Wagner. Die Leitung. B. El Who liderazgo. fails? ¿Quién Wer falló? verfehlt denn? A or B? A o Oder B. B? The answer is Die La Antwort respuesta go es, to the line of Christ. si tú vas a la línea de Cristo, Did Christ succeed in his mission? Cristo Ist tuvo Christus éxito en su misión. you mean heaven, war Christus in seiner Mission erfolgreich? Did the leadership reject everything? Haben ¿Acaso el hat die liderazgo Leitung rechazó alles todo? abgelehnt? Success Erfolg is Tuvo not éxito. dependent upon the leadership. El éxito no depende del liderazgo. Come back to the Millerite history. Regrese a la historia millerita. zur Miller-Geschichte. The leadership of the church, Die El Leitung liderazgo de la Gemeinde. iglesia. did they reject? Haben die das Ellos lo abgelehnt? rechazaron. Success and failure wasn't dependent upon them. Der Erfolg oder der El éxito o el Misserfolg fracaso hängt no nicht von der dependía Leitung sobre ellos. Our history, Nuestra historia. have the leadership rejected? Hat die El liderazgo lo Gemeinde, rechazó. hat die Leitung es abgelehnt? Ha Leadership rechazado. of this church, Die Leitung Principalmente unserer de Gemeinde? los líderes de la iglesia. Mit Sicherheit haben sie es abgelehnt. Definitivamente. will we succeed? For sure. ¿Tuvimos Werden wir éxito? Erfolg Sí. haben? Mit Sicherheit. It's not dependent upon the leadership. Es No ist depende nicht abhängig von En der el Leitung. liderazgo. 1888, who fails? 1888. ¿Quién falló? Wer versagt? It's the messengers that fail. Es sind Los die Boten, mensajeros die versagen. fallaron. Not the church. Es ist No nicht es die la iglesia. Gemeinde. Church is not the problem. Die La Gemeinde iglesia ist no nicht es das el Problem. problema. Jones and Wagner, Jones y Wagner, Jones und Wegener, for whatever reason, sea cual sea la razón, cannot handle the pressure. no können pueden aus was für soportar la Gründen auch presión. immer nicht mit dem Druck umgehen. They crumble under Ell- pressure. Ellos se Sie derrumban ante la zerbrechen presión. unter dem Druck. This should be a warning to us. Eso debería Das ser sollte una eine advertencia para Warnung für uns sein. That nosotros. was their last opportunity. Das war Esa ihre era la letzte última Möglichkeit. oportunidad. Once that had happened, Als Una vez das que eso geschah, sucedió, there was no return. oder als no das geschehen ist, gab es no hubo keine más Rückkehr. retorno. Daniel 11, verse 40.
Daniel 11:40, version 1 versión 1, Version 1 von Daniel 11, Vers 40. cannot be fulfilled. no puede ser completada. So now we're going to have to go to version 2. Así que ahora tenemos que ir hacia la versión 2. Problem is, El problema we're es Laodicea, que somos la Odisea and we've been educated by y Jezebel, nosotros fuimos educados por Jezabel. and we no longer know how to read. Y nosotros ya no sabemos cómo leer. Wie wir zu lesen haben. Our leaders ensured that. Nuestros líderes, Unsere nuestros Le- líderes se unsere Leitung aseguraron hat de que sichergestellt, eso dass pasara. das so passiert. 1919? Im Jahr 1919, 1919, Bible Conference. Yes. la conferencia bíblica, sí. We're going to separate Wir Nos trennen vamos a uns, separar. prophecy and morality. also Nosotros im vamos Jahr a separar 1919 profecía de moralidad. trennen wir Prophetie von der Moral. Heard that before? Habt ihr das schon mal gehört? ¿Escucharon eso That's what antes? people in this movement love to do. Das ist Eso das, es was die, lo que a las personas en este movimiento Leute les dieser encanta Bewegung hacer. hier Love sehr to tun. separate prophecy and morality. Aman Lieben es, separar moral de Prophetie von der profecía. Moral zu trennen. We learned all of that All Nosotros das aprendimos todo eso from W.W. Prescott. haben de wir von W.W. Prescott. gelernt. So when we separate this, we focus on morality and throw prophecy down the. Así que cuando nosotros agarramos y hacemos esto y separamos profecía de moralidad y la we arrojamos follow al his trasfondo, principles. We promote morality and throw prophecy into the background. Also wenn wir seinen Nosotros, Prinzipien folgen, dann aferrándonos a este principio, elevamos lo moral y dejamos lo Laodicean profético a un lado. condition, wir sind in einer Estamos en una Zustand von condición Laodicea. and we lodicense no longer know how to read y our nosotros Bibles. ya Wir no wissen sabemos nicht mehr, cómo wie wir leer unsere nuestras Bibeln Biblias. zu lesen haben. What does that mean? ¿Qué quiere decir Does eso? that mean we don't understand adultery Eso or lying or significa stealing? Bedeutet das, que bedeutet nosotros no das, dass wir nicht sabemos mehr lo que wissen, was, significa Ehebruch adulterar, und robar Stehlen bedeutet? o mentir. Does that mean we don't understand about health reform? Of course not. Bedeutet das, dass wir ¿Eso die, acaso quiere decir Gesundheitsreform nicht mehr verstehen? que nosotros no sabemos cómo funciona la reforma de salud? Por Cannot supuesto que no. find and locate hidden treasure. Ist, dass Eso wir significa que keine nosotros ya no verborgene Wahrheit somos mehr capaces de finden ver können, sie an den tesoros Dreck We ocultos. cannot platzieren get können. to version 2 Wir können Nosotros no nicht zur podemos Version Nummer 2 übergehen, of verse 40. von Vers Obtener la 40. versión 2 With version 1. del versículo 40. Estamos atascados con la primera versión, con la versión número 1. The book El libro Bücher is sealed. está sellado. versiegelt. There's no way to unlock that. No hay forma de desbloquearlo, de abrirlo. Gets sealed because of our sins. Se sella debido a nuestros pecados. The book becomes unsealed at the time of the end, El libro 1989. se desella en 1989, en el tiempo del fin, Im Jahr 1989. We're able to go into the book of Daniel Und y dann ya sind somos wir in der capaces de ir al Lage, libro de zu Daniel zu gehen. and we begin to be able to decode and relook at this verse. Und y dann vamos sind a wir in ser der capaces Lage, de diesen Vers noch einmal decodificar anzuschauen y und zu- releer estos So versos. that's a brief history Das ist Así eine que esta es una kurze breve historia, una historia en where we resumen get to today. wie wir sobre cómo nosotros llegamos a donde estamos hoy. wie wir zu heute gekommen sind. We get to a place Llegamos a un punto that we create den wir, que nosotros This hemos way creado an dem wir este die hito. folgende Wegmarke platzieren. I'll put it in blue. Ich male das jetzt hier in Blau Voy auf. a colocarlo en azul. This is us. Esto es Das sind nosotros. wir. We are doing this. Nosotros estamos haciendo esto. At this point, En este punto we're going to re-examine, re-understand how to read. vamos a reexaminar, vamos a volver a ver versuchen, cómo leer. wieder verstehen, wie wir zu lesen haben. And this was just the beginning. Y esto Das fue war solo el erst der inicio. Anfang. And this waymark Y este hito is 19. es 1989. 89. Is that the time of the end? ¿Es ese el tiempo del fin? No, No, Nein. because you can only have one time of the porque end. tú solamente puedes tener un tiempo del fin en esta línea. It's just 1989. Es that's it. simplemente en 1989, eso es lo que es. Das ist alles. What we recognize though, Lo que nosotros reconocemos, sin is embargo, that according to this version, es version que 2, de acuerdo a esta versión, la versión número 2, we're going to see two time of the ends. Dass wir gemäß Version nosotros 2 podemos ver Zeiten dos des tiempos del Endes sehen fin. We know that this was 1798. Und wir wissen, Nosotros dass das sabemos que este es 1798 Recognize that this is 1989. y reconocemos que este es 1989. So what we do Así que lo que nosotros is take hacemos
this waymark es tomar este hito and bring it out of its context y tomarlo fuera de su contexto o sacarlo de and contexto move it here y colocarlo aquí, at the time of the end. en el tiempo del fin. The other way to explain that, Otra forma de explicar eso we get this line es que tomamos esta and we línea cut it. y la cortamos. Now when we cut, Ahora, cuando la cortamos, we have to be careful how we do that. tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos eso. This Das hier is that line. Es esta línea. So you might think, Así que quizás pienses, just cut it here. das wirst du einfach so, solamente piensa en esto, córtalo aquí. so wie da. If you cut it, Si la Wenn wir das cortas, machen, what you find lo que vas a encontrar is you've lost this line. ist, dass wir es diese que Linie has ja perdido verlieren. esta línea. So if this was a piece of paper Así que si esto fuese un pedazo de papel or fabric, o cartón, Oder Stoff, first of all, lo primero que cut nada it here. lo dann cortaríamos schneiden wir es aquí zunächst so. And then y luego Dann, this second piece, este segundo trozo, dann haben wir ein zweites Stück. we've got this now. Also Ahora jetzt tenemos sieht es ja dos. so aus Now dann. we cut the second one. Und jetzt ahora schneiden wir cortamos das el zweite segundo. You get rid of all of this, um Te dann deshaces de davon todo este loszukommen. pedazo and now you've got two lines. y ahora ya tú tienes dos líneas, 1798 1798 to the second, hasta la segunda avenida y 1989 to the second. hasta la segunda avenida. And if this was like an elastic band, Y si esto fuese una especie de banda elástica, you can get this and stretch it, Und tú das puedes kannst du tomar jetzt, este y estirarlo ausdehnen. and it would have exactly the same shape and property as this one. y va a tener exactamente la misma forma y propiedades que esta de And arriba. everybody see what we've done. Kann Así das que espero jeder que sehen, todos was wir getan haben. puedan ver lo que hemos This hecho. is- you know, we're so used to this. we Saben, don't estamos tan see acostumbrados a the esto que nosotros no glory vemos in this. Wir sind damit so vertraut, ninguna dass wir die gloria en Herrlichkeit, esto. die dahinter steckt, gar nicht mehr bemerken. We've become too familiar with this, and I think we treat this contemptuously. Wir sind Nosotros damit nos hemos vuelto tan schon so nosotros nos hemos vertraut worden, dass wir familiarizado das tanto con esto que eigentlich lo hemos llegado a tratar de una forma nicht mehr wertschätzen. bastante indiferente. Wir sehen das Lo als tomamos como algo de But hecho. this is a huge advance in theology. Aber Pero in der esto es un gran Theologie ist das avance ein en teología. sehr großer Vorteil. It's the promise that each of us should hold on to. Es la Dieses promesa Versprechen sollte sich que jeder cada von uno de uns nosotros haben, debería de We tomar, took this line dass wir de diese tomar Linie esta genommen línea haben and we were able from that to create a brand new history y en that's función de ella tailor-made and relevant poder to us. crear una línea de historia que tiene relevancia o importancia para nosotros. Wir haben diese Linie genommen Tomar This line, esta and línea we created a history und y dann crear haben una wir aus dieser historia Linie eine Geschichte geschaffen, that's specific for us. que sea específicamente para nosotros. We took this line, Tomamos esta línea, we cut it all across, wir haben sie la cortamos. horizontal getrennt, creating two lines, creando zwei dos gleiche líneas Stücke zu bekommen. and cut one of them. y Eine cortando davon una de schneiden wir ellas. vertikal. We have two identical lines. Und jetzt Tenemos haben wir dos zwei líneas identische idénticas. Linien. This one we could stretch out Esta- in the same shape. Esta de aquí abajo la podemos estirar y va a tener la misma forma que la de arriba. Es hat die gleichen Strukturen. And it's here Y es Dieser aquí Punkt that we begin donde nosotros comenzamos of this la history. reconstrucción de esta historia. beginnen wir noch einmal diese Geschichte zu konstruieren. Once you get to this step, Una vez que has llegado a ese punto, ese paso, then we come into the grounds where we deal with verse 21 and 24. Dann kommen wir zu dem entonces Punkt, wo ya wir llegamos uns mit al Gelübde punto donde 21 comenzamos a lidiar con los beschäftigen. versículos 21 y Problem no, is, con los votos 21 y 24. El It's problema not es just as easy just to go to one line and drop waymarks down. You can't que just do that. simplemente no es tan fácil tomar una línea y comenzar a arrojar hitos allí y eso no es así tan sencillo. We'll continue this line of thought Vamos a continuar con esta línea de in our next pensamiento presentation. en nuestra próxima presentación. fortführen.
Before we close, Antes de Bevor wir aber cerrar, schließen, just to remind us, quiero que recordemos Preparation Day, heute ist que es el día de Freitag, we want preparación to come together y que todos aquí estamos aquí reunidos. 4:25, um Son las 4:25 Uhr 4:25. treffen, so we can open Sabbath together. damit wir gemeinsam den Desde las Sabbat 4:25, así que vamos And we're a going to go from that recibir el sábado opening juntos. Worship straight into our communion und service. wir werden von der Andacht, die wir Que da vamos a hören, continuar werden direkt directamente desde übergehen desde la apertura del sábado hasta nuestro servicio de comunión. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank Padre you for your Celeste, te damos goodness. gracias por tu Himmlischer bondad. Vater, wir danken dir für deine Güte. We pray that you would be with us and Ora- bless us. Oramos por Danken que dir, por dass favor du estés mit con uns nosotros y bist nos und wir bendigas. bitten dich, dass du mit uns bist und uns segnest. Help us to glorify your name. Ayúdanos a glorificar tu Dass wir nombre, deinen Namen verherrlichen. May none of us que ninguno de nosotros walk away from these truths. se separe de estas verdades, Sich abwenden. May each of us que cada uno de nosotros know how to behave, sepa cómo comportarse, Jeder von uns wissen, wie sich benimmt. that we would treat one another Dass la wir forma en cómo einander tratamos el uno al with otro, respect and decency. con mit respeto y Respekt, decencia. behandeln mögen. We understand, Lord, Wir Entendemos, verstehen, Herr, Señor, that it's our interaction, our behavior with each other dass que es en nuestra unsere, interacción y comportamiento los unos con los Benehmen otros, untereinander ist, because this is what we are being tested on. denn darüber werden wir getestet. porque es en esto en lo que nosotros estamos siendo Hilf probados. uns, Herr, dass Ayúdanos wir a testen soportar bestehen. esta prueba, a pasarla. In Jesus' name. Und ich bitte Te lo dich, pedimos en el nombre de Jesús. Amén.